پول و چیز ما مرده ها با ولاجید میکنیم. حاضر یک تا تالنتیاشو دستگیری هیچ کی نمیکند. فهمیده استودید؟ فقط فخر میکنیم. اب مرده ها ما از ابوال ابن سینا و رودکی و هوا میکردگیش توانستگیش کرد. من این ولاگری که امروز هستن کو اینو از جمله همون مردمی که همون وقتش همین خیلی آدم‌ها غم داده میگشتن. حضرم باشد همین خیلی جمعیت همین خیلی تکرار میشد از تاریخ با. نه که من گفتنی هستم که خلق ما کتابخوان کردن ما در کار. خلق بول خودش کار کند که ای رو او رو فکرش هر کس نبرد. نگاه کنید استاد. اکنون همین بیسوادی اینها فچ سخنان فچ اینها مردم رو به کجا میبرد؟ شاید اگر ما گوییم شاید باور نکنید خندوار شما که ریولوسیا به میبرد. من پسیکولوگم، من میدونم چی به میبرد آخر عاقبت. حاضر باید مردم ما تاریخ سازد. حاضر باید مردم ما ملت سازد. حاضر باید مردم ما تکنولوژی سازد. باید که ما سرجم شده وطن سازیم. حاضر وقتی وای نیست که یکدیگر به تیشه زنیم. این گپ این کارا میکند فقط آدم بی فرهنگ بی مثال دوراندیش نبودگی. میدونید من حیات به چیز توچ نفهمیدم. همه آدمایی که گمو میکند که منصب وای به شانس میتید یکی با آباده کنم کو این گپش دروغ است. برای که وطن به خدمت کنی منصب ضرور نیست. برای که وطن به آباده کنی کو یگون چی در کار نیست. اومده کردنگی برای ملت نامش دنیا با برداشتن یگون چیز دیگه در کار نیست. بخیر است ناموس حقیقی که در حقیقت باشد. شرط نیست منصبدار و تقادار و امکبار بودن خدا داری بستای. من این حیات خودم به توچ ندیدم. من همین شهر پرتوفته برفتم 3 مکتب اولیه برای که پول نداشتم که خونم. من صغیره کلان شدگی. من فهمیدم این چیزا چیه. برای همه قدر وقتی که آدما میگوید که ای وای این نباشد نمیشد، همه آدما این گپ میگوید که خودش به باور ندارد. همه آدما این گپ میگوید که عقل ابوله خودش مهنت کرده علم مختم به خوشش نمیبیاد. وای گمون میکند که من از یک تقوم و امکم دستگیری کنه جای کارتیت من زندگیم بیمش نمیشد این چی. چون که تقوی امک تو استول به شنوندن میتاد. اکم کوپالم شده گشته گفتم که تو شنوندن میتاد استول به. نه که کلی تو راهبر کردن نمیتاد. وای خود تو وابستگی ای. مهنت کرده این ساختن از خود تو وابستگی دارد. من به حد نفرتم میبیاد وقتی که میبینم که من همین نگاه کنید میبینم که همین بعضی همین ولاگرها هم مثال بعضیش من وقت ندارم اینا گوش کنم. نه که یک بار میکشم یک چیزای تماما شاگردان میبینم من به میگود عقلم نمیگیرد. نخود که همه قدر در دولت‌های پیشرفتی دنیا گشته با جای یک آبادی آوردن فقط همین خیلی زخم زنی بیاره. نخود که همه قدر دولت‌های تو توانا باشی بیا ملت توانایت قطعی نشان ته ملت 3 چی قطعی نشان دادن در کار است در دنیا. 3 تا چی قطعی. یکم طرز حیات خلق ما قطعی که ما فخر کنیم که ما تاجیکیم. دوم علمتون قطعی، کلتورتون قطعی. همین خیلی دبیت سکنید که تمام مردم دنیا من میدونم که یگونه چیزی که آدم تمام همین جمعیت با آبرو میتید این علمای. ملت علم قطعی نشان دادن در کار. سوم توانایی قطعی، اکونومیک ما برداشتن در کار. همین هر کس موافق خودش همین کم باشد خدمت کرده همین وطن به یک چی کردنش در کار است. این به حد ضرور است. تاریخ این خاطرش نمیبرد. اسرای عصر باور کنید این خیال. اینها یک شعور دارند استاد. حاضر در آنهایی که در شبکه اینترنتی هستند یک رفت مثال ببریم. اگر که شما هر نفری تماشابین توی تماشا رود همین قدر خوبی ها شود خرسندی ها شود اما یک از با یک از جنگ کند اگر که گوید توی چگونه گذاشت همین قدر خوبی رو یک سو میگوید جنگ شد. فقط همین چیز اینها هم در برنامه‌شون فقط همین کفت و کوب استفاده می‌برند تا که درست همه کس خطا میکند. همه چی خطایی هست. من راهبرم، من 24 تا کمپانی دارم. همه قضاوت میکشید که راهبری با شب روز من خوب نمیرم برای که این کارخونه بانکرات نشد کار کند. فهمیدید؟ همه کس خطا میکند. همه کس نقشه هایی که شما میکشید 80% وش عملی نمیشد. 80% ایده های شما رزولتات نمیتید. فهمیدید؟ 80% کارگری که کار میگیرید و شما اون اجیدنی که شما کرده بودید حوالی به قانون نمیکند شما و محصولات شما به فروخت نمیرد 80%ش. انا کن نیکی
ин ҳамин чиза ин як психологическая нагрузка ин аз сар гурзона кардан дар кор анакун одамое ки ҳозир шумо мисол овардед гуфтед ки мана ин хеле як чизи гандагия бинад сразу мегӯ чиба ки ҳамон гандагӣ ба вай диққаташа направит кардагиай шумо агар ки ҳозир амин нигоҳ кунед ман философияи орои асал аст философияи вай мурча вай философияи паша паша ҳам ту брод ҳамин гулзор бошад ҳамин дар он гулзор ба гула намебинад паша ягон ҷои чиркини ахлоқ ба рафта мешинад чиба ки вай ҳавая мековад майни сари ҳавая мегирад анако философияи вай нигоҳ кунед я занбури асал ҳамин балота нигоҳ кунад балота ҳамин ҷо чиркин як дуна гулҳо унҷиба ҳамун гул ба рафта мешинад чизе ки мазмунаш ҳамин ки ваё чизе ки мекова ҳавая меёбад ҳамун чизе ки фаҳмишаш мерасад ҳавая мебинад боз ҳамон фикронӣ фаҳмиданед ҳаме чӣ аз фаҳмиши одам вобастагӣ дорад ҳамин фаҳмиш нигоҳ кунед агар ки одам фаҳмишаш ба ҷои корхонасозӣ бошад ҳеҷ маҳал пулаша туй ба расход намекунад аввал рафта корхона месозад агар фаҳмиши одам ҳамин хубӣ бошад гандагия нигоҳам намекунад гандагия ислоҳ карда рафтан мегирад ҳамин таги нохуни любой одама бинед чиркин ҳаст кадом инсон пушташ бегуноҳ ҳаст пушташ бехато ҳаст кадом инсон ҳамин инсон ҳамон одаме ин гапа занад мисол ҳамин одаме ки худаш фаришта бошад худаш аз моҳ зиёдтар хизмат карда бошад барои ватан аз ҳамин бачҳое ки тавонае ки барои ин ватан менад аввоз баъд вай гӯш кунӣ мешад не ки вақте ки худаш ҳеҷ кор накардааст вай гуфтанд нафасата гир ту аввал результатат хати мо ба нишон ти суханат хати не результатат хати як кор кун ки мо действительно бинем ман ин хора кун дуруст устод як савол ҳамин дар каналоиш ки шумо ютуб мегӯед ки ман каме тамошо мекунам шогирдотон пешниҳод мекунам шумо нишон медиҳед ки ҳамин одамо чӣ кор кунанд ки чизое ки бад аст чизое ки бисёр ки ҷангу ҷанҷол аст бисёр ҳамдигарковӣ мекованд ҳамдигара мекованд ин гуноҳӣ ин гуноҳӣ нашикоят мекунад ё тамошо накунад чизи хубу тарбиявия мардум тамошо бояд чӣ кор кунанд мардум ҳамин чиза хеле хуб гуфтед агар ки шумо диққат карда бинед мисол аз вай сар мекунам сурудҳое ки мазмун дорад ва тамошош камай сурудҳое ки бемазмунае ва тамошош бисёр ягон чизҳои фачо мисол чизҳои бемаънӣ безмазмун ва нигоҳ кунед лайкашу просмотраш бисёр ана чизҳое ки мисол тарбиявия бақлия ва ваш кам чиба ки ҳамон фаҳмиши ҳамон мардум ҳамон ҷи ба туре омада истода ҳамон чӣ ба дуруст меояд барое ки вай чизи бақлия аз худ кунад вай меҳнат карда фикр карданаш дар кор ана кун майни сари одам ҳама тамбалин узви одамай вай ҳама вақт ҳаракат мекунад ки фикр накунад майни сари одам ҳама тамбалтарин чи ҳама хитре чия барои ҳамон вақт худаш ақиб урехтан мегирад ақиб урехтан мекунад ҳамин кора накунам фикраш накунам ман ин чизҳои вай ба ҳавасмандӣ меояд чӣ ба ҳавасмандӣ ман мегӯям шумо ба якум чизаш халқи мо беҳад депресс бафтидагиай халқи мо ташнаи хушбахтиай барои ҳамин чизе ки биёд лиш бе ҳамин салка хурсандӣ боша вай зур будааст гуфта вай мекунад неки на самом деле просто ин нишонае ки халқи мо ташнаи анамин чӣ гум муваффақиятай неки роҳаша наёфта истодай худаша бовариш нест роҳаша наёфта истодай барои ма ҳамон чизҳо назараш ба як элементи хушбахтӣ метобад анаку барои вай дида хушбахтия дидан ин меҳнат кардан дар кор недия барои мақа дуюмин чи ки ҳар чизе ки одама беақл мекунаду ҳар чизе ки одама тамбал мекунаду одама аста хароб мекунад ҳавай лаззат метиҳад одамба бисёртар хоб кардан бисёртар занакабозӣ кардан бисёртар мисол болои дигарро ғурбат карда гапаша гурзондан ман ту ба гарантия метиҳам ман ин хел мекунам ин чизҳо одамба медонед як кайфият метиҳад шароб нӯшидан арақ хӯрдан сигарет кашидан ин чизҳо барои ҳамин ин чизҳо осон ки бисёр одамо ин ба осон дода шуда мешавад неки анакун чизе ки одама бузург мекунад вай талаб мекунад ки шумо ба сабр бошед вай талаб мекунад ки шумо болои худатон сахт меҳнат кунед ҳама меҳнати қиинтарин ин илм омӯхтанай самый большой труд меҳнати ҳама қиин вай барои одам меҳнат карданаш дар кор кун анакун ҳамон чизе ки одама тавоно мекунад баақл мекунад бузург мекунад вай меҳнат талабай вай назари одам ба ин хел неинтересно метобад чӣ зиқ скучно
зиқ метоба ҳамин китоб хушта хундан мисол худотарс будан як кори хубе вай назари одам бехел барои мо халқа мо чикор карданам дар кор халқа мо аста фаҳмонданам мо дар кор ки ҳамин чизи бузургӣ ҳамон лаззата бурдана ёд гирад медонед чӣ қадр бузургай шумо нигоҳ кунед як меҳнат кардед як ободӣ кардед ҳам худатон лаззате мебаред ки аз сигарет лаззат баред 2 минут аз занакабозӣ лаззат беред минахем 15 минут аз ин чи аз хӯрока лаззат беред як шаб арақ мана як рӯз неки ин чи як умр ҳар боре ки мебинед ки вай кардаги худатонро боваритон зиёд меша ҳавасатон мебиёд бовар кунед на ин хелай мо мардумон бо аста ин чи ба тарбия карданам мо дар кор ин беҳад зарур устод шумо чӣ мақсад доред мисоли оддӣ соли аксари аст ки ага ҳамин одам чӣ мақсад дорад чӣ кӯшиш мекунанд ки масалан ҳама бо одоб шавад яъне бо илм шавад хонад бисёр хуб мақсадтон чӣ аст бисёр хуб гуфтед беҳад хубе хуб гуфтед вақте ки ман ҳар боре ки граница мегузарам ки пеши ҳамин граница ба автобус ҳамин тоҷика мефурораду ҳамин сумкаҳошон пешошон ба ман оби дидан мерезад ман аз сарам гурзондагӣ моҷирая мусофирия ҳар боре ки як фарзанди тоҷика мебинам ки бекор бечора азоб кашида марди коре карда гаштан аст ман шабо ба то рӯза дуо мекунаму намоз мехонам баъзе вақт мегӯям худовандам намон ки ҳамин халқи ман дига марди корӣ кунад чиба ки азоби марди кори ман дидагиам ман медонам ин чи ман қарз бафтидаги одам ҳатто қарз буромадаги одам ман медонам ки халқи ман бисёраш қарз дорад мақсади асосии ман мехоҳам ки ранге канем дига давлатҳое ки берёна ман гашта дидам ки ҳамаш пешравай манам мехоҳам ки халқам ҳамо хел зиндагӣ кунад ман метавонам ки инҷи партофта буромада равам 22 соли умри ман дар дика ҷо гузашт бо мегузарад дуруст мегузарад ки медонам ман чанд сол дига 20 сол дига умр дорам ё надорам худо медонад не ки ватана пуштура карда гаштан намешад ман куҷое ба ки рафтам ман мегӯям тоҷикай намегӯям ки ту аз хуҷанд ё айнӣ аз ғарми аз куҷои аз кулоби ин гапо нест мо дар дига ҷо тоҷикем мақсади асосии ман ки анамин миллатам аз се чиқати нишон додан якум ҳамин хел зиндагӣ кардам дар кор ки ақаллан якта бегунам ки бинагӯ ки тоҷика метоиста дуюм ба илм будан илму фарҳангам қати нишон додан илм қати нишон додан дар ко ватана гапу калоша қати не сеюм тавоно будан дар кор камакакам ки ободӣ кунем вай беҳтар ҳама илмдор намешад ҳама ба ақл намешад ин ҷамъият намехеб не ки вақте ки мо диданем ки мо асрои 18 ба нестем ку асрои 15 ба нестем ку вақте ки мо мебинем ки манен дигар давлатҳои дунё хуб зиндагӣ дорад шароити хуб дорад условия хуб дорад мо ҳам орзу мекунем ки фарзандҳомо ҳамин хел бошанд ман мебинам ки хоҳаром аз 40 гузаштааст қишлоқ ба кори суба ҳамаш касалиай вақте ки мен хоҳарома мебинам дилам реш мезанад ҷианома мебинам ки бечора оила мекунам ояндаамон куҷо чӣ кор мекарда бошад ман мехоҳам ки во илм гирад неки медонам ки як кас ду кас ҷамъияти дига кардан наметавад мақсади асосии ман инай мақсади асосии ман ки манам дили пур биём ки тоҷикистон ба ҳар хел миллатҳо бошад манам орзу мекунам ки биём ки тоҷикистон ба ҳазорҳо корхонаҳо бошад ки мардуми мо ҷои кор худаш ёбад мана ин ба кӯшиши ман дига ягон чиз на парво дорам на кор дорам чиба ки дигараш ини ман не дигар ҳар кас ҳаёт ба як чӣ гум миссияи худаш аст худованд як миссияи ман ҳамин ман ҳама қадар 22 сол россия ба қазоқистону қирғизистону дигар давлатҳо ба мардум ба ёрдам кардам ку ҳама қадар сол ҳама қадар мардум соҳиби илм шуда пешравӣ кард значи ҳамин система ман кор мекунад чӣ ба ватан ба накунем ва аз он ваъдаҳое ки гуфтед 100 библиотека китобхона мекунем дар тоҷикистон шурӯъ кардед ягон ман уже не ба ҷуз расм яъне ки шумо аллакай фултаймин сета ҷоба уже ҷоба имрӯз худаш ҳамимрӯз худаш эксмоба уже китоб заказ кардам ҳамимрӯза худаш ба худаш мавзӯи ин борат маҳкам ин беҳад зарурай чиба ки то мардум мо китобхон нашад нигоҳ кунед ҳам ту берим ба буред медонед чандта букмекерский контора аст дар тоҷикистон чандта букмекерский контора ино чӣ тарбия мекунад халқи мо илм метиҳанд ҳунар меомӯзанд фақат роҳе мисол ҳила қатти якаби пул кор мекунӣ якаби ту гумон мекунӣ ки ҳамин бекориги қатти ман зиндагим дигар мешавад ту як бор ин корро мекунӣ 2 бор 3 бор кадом одам миллионер шуда форбса буромадааст букмекерский контора ягон инсон
چی با همه قدر با جایی که مثال ما نگاه کنید چند تا کنیجن مغازه میابد ده همین دوشنبه من نمیدونم. ам 3-4 та медонам. максимум و این دو половинаш канцелярия Не, не, ами 3-4 ки ман اكو медонам. نگاه کنید شما پرسید آخران کدام کتاب باز نگاه خوندید کنه. پرسید؟ اخرام کدام کتاب خونده راستی گاوی نوی آخران. صنفی چندی بیه؟ صنفی نه، امی 2010 خوندگی بودم. دوباره کتابی با وجود غفور خوانده بودم. هم برای مثال تاریخ و کام برای تاریخ دارم که اشتباهی که من این کتاب بسیار میخوام استاد که نام شرکت من توجیکون هست. من بسیار امی میخوام آموز میدم. راستی گفت 2010 خوانده بودم. همه پورا خوندگی نبودم استاد. انا هوا بگه ورا نگاه کنید پیش از این من کتاب خونده بوده پیش این کتاب خوندن دارم چی فیوزده بودم. انا هوا فقط کتاب درستون بود ممکن یگون چی انا دیدین من اینجا چی گفتم این گپ چی با گفته استودم جون شینم ما بسیار تاریخ بزرگ داریم فرهنگ بقوا داریم خلق ما خلق دانای نه که همین وقتی که خلق دانا که کتاب که نخوند و همون زیرکیش خیترس بایو بدگمانی به میگردد همین شما به خدا قوت یاد یا کس زشتت میکنه یا کس میزنید یا اینش یا واش همون انرژی و قوت شما دیگر направление استفاده میکنید اینم همون خیل همون دانایی هنر به استفاده کردن در کار اگر نه ویرون کرده میپرتاد دادم استاد چی باش تفسیرش ما چی کتاب رو خونه من از کتاب دومای باگتی سر کنید کتاب سامي богатый человек Вавилона خونید این کتاب به ضرور подсознание может все این کتاب بهترینه این کتاب достижение на вершине این کتاب достижение максимума Брайан Трейси این کتاب شما سخت یاردم میکند چرا که این کتاب уже دنیا با یاردم کردن ما با یاردمش میرسد کتاب من یابیدو ترسای راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان 10 بار خونید چرا که همین تاجیکستان با هم کار کرده آبادی کرده پولدار شده میشه همون وقتی بیزنس اومد خودم با اگر نه همین دوما کجا ساخته شدن همین چیزا کجا ساخته شدن فکر شما کی بلوگر شدن میخواهد کی بلوگر شدن میتوند و عموما بلوگر چگونه باشد بلوگر میدونیم که باید نفری که یک بلوگ خود را دارد یعنی که یک صفحه خود را دارد و هر روز باید کار کند من گم میکنم ولوگر همه آدم شدنش در کار است که یکم تاجیکستان معرفی کند در دنیا چرا که با شبکه هم از زبان روسی گپ زند هم انگلیسی گپ زند چیزهای بهترین وطن ما دنیا به نشون دهد یکمین چیزی که من میخوام که همین درون این ولوگرها با نصیحتی که از صدق دل میخوام کردن همین وطن ما با خوبیش هم های اقل همین کم که خوبی دنیا به نشون دادن دوم اگر که با زبان تاجیکی ولوگر میکنه خلق ما نیکی به تربیت کند خلق ما یک علم با نیکی با یک هنر با یک کم باشد چه که نگاه کنید از 100,000 پرسمودر که شما میشد 1% رزولتات یاده که 1000 تا آدم میبینید که حیاتش دیگر شد 22 سال کار کرده همچون روانشناس در همین درس داده من بسیار آدم درس های من گذاشت من یک چی فهمیدم وقتی که درس با آدم میبینم 10% رفته سرازه میکند 10% 60% دیگهش انتظار شده میایستد رنگ наблюдатель چرا بیند که اونو رزولتات گرد بد میکند من اینو точно دیدم ده 60%ش هم تو انتظار شده میستد انا این 30% دیگهش باشد بعد مدت یک سال 3 سال با سر میکند کردن همون چی با عقلش گرفتن میگیرد اینه کردن در کار بود است من این 60% بعد از 5 سال 7 سال بعد همین فکر به من بیاد میگه همون وقت کردن در کار بود فهمیدید این قاعده‌اش همین برای همون ولوگر اگه که گفتن گرد کو چیز خوبه گفتن در کار چیز خوبه نگوید آدم کجا میدوند کدوم هم علما ما گپ خوب دارن آدم نبیند از کجا آدم شود اینا گفتن در کار گفتن در کار شما امید نکنیم که من شما که همه وای عالم میشد کارکن میشد ثروتمند میشد همه جمعیت با آدمی پیدا میشد که وای میگود نه که ما خوبیش به کار بکنیم جهت خوبش بعد سیوم که ولوگر شدنش در کار همون انسانی که خودش صاحب یک هنر است صاحب یک علم است نگاه کنید چی به همین مردم تلویزیون را کم تماشا میکنند و اینترنت بسیار تماشا میکنند چرا که تلویزیون با چی گم خواهش خودش قطعی بر کردن نمیتاد اینترنت با خواهش خودش قطعی بر میکند چیزی خودش به معقولش ویبر میکند گوش میکند چیزی که همون رزمیر خودش به پتخدیشه فهمش خودش به اینترس خودش به то есть уже вай власт دارد уже вай خودش اختیار دارد برای این کار کنه برای همون کار کردن در کار که مثال هوای خودش فهمد که این چی خوب این سیاه این سفید است بله استاد میگفت که اگر که خودی که بفهمی